Салом дӯстони азизу гиромӣ. Аввали видео дидед чӣ сар мешавад? Ремонт дӯстогиёҳи ремонтмоӣ. Мо ман инҷода дукаса шавҳарам кати ман шпаклёвка кардестем, ман инҷоша наздак кардестам. Майда кор кардестем ди. Ман инҷош аллакай ман хеле камтар кругли шудаги аст, гладки шудаги ҳастай. На тез нестай, кудаку сарошуно намезанам, гӯем зур шуда инҷош. Ман инҷоша нақс дорам накор. Ман инҷоша ҳамаша шпаклёвка кардем. Хел ман инҷо шпаклёвка давом додан гирем, ҷоҳои безе баша рост кунем. Вале сиёвуш хобай кор карда мешавад. Мана қариб шудаем гӯем. Мана ин гирдош хел гладки шуда, ман инҷоҳош тез нестан хушрӯ. Ҳай инаш як 90% шуд. Фақат шпаклёвкош қоқ шаванд, бо гашта наздак мекунанд як бори дига. Хойл нисти гӯем. Ва тамом. Мана инашам қариб шудан. Садалакай 12 шудак. Мана мехел. Сиёвуш мана мо давом додистем та ҳол. Шавҳарам бо ҷоҳои вайша нақс кардистан. Яке аз тамошобинон пурсиданд ки наистиянд ки чӣ беқа майдача кардеен диванотуна. Ин майдача нест, тамошобинони азиз. Бараш мана чихалик мебинен, ин бараш 80 сантиметра, дарозиш бошад 180 майдача нест ку калон қариб ки як одами калон пурра гӯем меғинҷад. Хай кудаки майда свободна хоб мерад гӯем. Барои ҳамин мо ҳамқӣ кардем. Хай барои одамои калон бошад, хай 2 метри мекунем, ки хай кудаки майда 2 метр нею 180 кардему. Бараш стандарт 80. Ана мехем. Бо пурсиданд ки наистиянд ки шумо хариден, инои заказ кардем. Мо инои заказ накардем, нахаридем гӯем. Чӯб тахташа харидем. Шавҳарам худашон кати дадам дукаса сохтан ҳаминоя. Насиб иншолло боли бо краска кунем, бо ҳамаша нишон метиҳам, бо чӣ хеле хушрӯ мешавад. Боварӣ дорам. Як ҳамин матрас монда, матрасаша хай харидан дар кор. Тамом баъд. Ана мехел. Даш. Хай краска кунем, ҳамаша краскаҳош хушк шавад, баъд уборка мекунему, баъд якбора ба гилемоя низ мепартоем. Якбора ҳама ҷои тоза кардан дар кор ки барои ки вақте ки наздак кардем беҳадам хел чанг чунг ҳама ҷода шиштак. Барои ҳамин хушрӯ карда абоёям тоза карда, якбора трезаҳошам шишта. ҳамаша ман ин либосоя чихеле ки мебинен инҷоҳо ҳама ҳамхе истодагӣ ҳамаша гирифта якбор уборкаи калон мекунем насиб иншолло. Баъд кӯдакҳо медроянд. Ҳамхел ман памперс гирӣ омадам. Сиёвуш аллакай бедор шуда, равм сиёвуша вай кунам, бедор кунам. На шумо палисос мекунем, ман равм сиёвуша кушам. Хел равм сиёвуша кушам ки мана устои калон манҷа шишта устогӣ кардестай, а? Чо кардеси сиёвуш? Вай. 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 Ман ҷои ҳамаша палисоз кардам, не ки полоша нашиштам.
من دو طرف دم موندم گویم هم خیلی شد هم خیلی میشد گویم خیلی بعدش هم گویم فقط جویم تنگ نشده کو نرمال به فکر من ببینین کنی مایده دوست استای بگویر یکو 80 روم یکو 80 هر دوش یک размер میگویم میگم وای ندارن فرقیت ندارد فقط رنگش فرق میکند خیلی انا سیاوشا دیدین کروشا با конечно با گلیبان پارتوی همین احوال میشد بعد خیلی پولو نوشته هم ماجوشو پری چند کرد هولی انا بروین کنی تز تگینه محکم کردن در کور بروین کنی تز سیاوش انا میخوایی کارو میشد یا وقتی گلیم پرتوفتیم ندرو اونجا هی بچه ندرو آی خدا بشکر پلیسازه یه بار تازه کنم دوستانی عزیز و گرامی بینید که بیرونم خیلی تاریک شده گسته و من همین بگاه روز ده با پخت پس کردیستم من اینجا وای روزی من تو کردم یک تا زوالا زیادی کرد و زوالای اوچم گفتم خیلی ساموسا کردن 10 تاش دایفتن دیده 4 تا 6 تا 8 تا 10 تا نشده گسته که کرس خیلی من جدا کم تر گویم начинкаша кардем ҳаракат мекунем ки 10 та ғинҷонам хай нағинҷад вай бо пага насиб иншоллоҳ ҳам хел ният дорам ки хезаму звола гираму манам хел карда тайёр карда монам барои он ки хела шуд ки ман умуман нам хел зволачаҳо карда мондагӣ нестам ай ҳама удобниш ҳамина бинен ози ман абети ай маразилни гирифтам алки мулоими хушуштаган همین نیم ساعت گویم همین مایده کردم حوزی تنگ میکنم ساموسا تیار میکنم تمام یک ساعت زوالا گرفته و تنگ کرده نمیشینیم و حرکت میکنم که پگاه نمیدونم پگاه دیگه پلان هستایو اگر که پلانو اتمینیت نشود اگر نصیب انشالله حتما زوالا میگیرم تنگ میکنم لابای نیلوفر علاقه ای سادیک اومده سیاوش اینجا خولیگانی کرده استای کنی سیبت سیاوش خوردی همشا؟ تمام کردی همشا؟ تمام کرده منی بچه یک سیب خورده تمام کرده نه خوردنی نیست چیزی باشد سیاوش دوباره خوردنی باید باشد رفته من اینجا منده اینه موزی سرته؟ خدای من سرته شرط اینجا دمو سیاوش بلندی دمو سرت آخی ای خدای من این شریک تگیر و باز یک چیز دیگر یکی از ساموشا دیگر پرسیدن که چخیل شما قبطی تورتا رنگ کرده ما 3 تا وای کردیم 3 سلوی کردیم گویم و هر 3 قبطش ده رنگ انداختیم کم و روزویشا سرخ خواستیم که نکیم کمتر شده که چی به فکرم روزوی آمده هنم خیلی دوستانی عزیز خوش نیلوفر پریچازکی نیلوفر بینن اون چه خیلی خوش رو و کی بافتش خیلی خوش رو؟ مامش مالدیس مامان سامبوسه های علاقه تنه کردیم و پیچاندم راستی که بو کمتری دیگرش زیادی کردن من خیلی اما قشمون هم پر انداختم هم خیلی پر شوند که نکه با زیادی کرد همش رسد گفتم که زیادی کرده خیلی با پگا با ساموسا میکنیم تخم مولیدم شونه و کردم آزی تفتان دمانم روم که سیاوش علاقه همه جای رسوا کرده من 10 دونه ساموسا پزیده سیاوش همه جای رسوا کرده ها بیا ساموسا خرم بیا شین دوستان عزیز و گرامی من 4 دانه ساموسا گرفتم برای کودکا بیاد اینجا کردستم کم تا جوشه ها اونجا شین موازی واید میکنم میتیم تا دوستان عزیز ما علاقه ارژون کردیم نیلوفر چون هر وقت دیر تمام میکند و ما اینجا آمدیم جای بینین چکو کردیم کودکا و
ози шинан камтар бозӣ кунанд баъд ҷамъ мекунам ҳамаша. Рости гап шавҳарам гуфта буданд ки имрӯз ужинда десерт ягон чи тайёр кунед, ягон печению, ягон пирог. Рости гап ман бисёр мумкин занҳо гӯянд ки мо ҳар рӯз фикр мекунем ки чи овқот кунем, чӣ кунем. Ман ҳар рӯз фикр мекунам ки чӣ пазам, чӣ печени пазам, чӣ пирог пазам шавҳарамда. Барое ки барои шавҳари ман главный овқот нест, чӣ овқоти бошад мехӯрад, бояд ки ҳатман десерт бошад, яъне ягон печени, ягон пирог ё ягон чизои хеле ширини, шоколад, қанд, хеле чизо не. Ягон чиз бояд ки пухтагӣ бошад. Барои ҳамин ман ҳар рӯз фикр дам ки чӣ печени пазам, чӣ хел пирог пазам, чӣ ко кунам. Гуфта рости гап аввал пирогҳои песочниям рости гап хеле шуд ки мепазам, аллакай намехоҳам пухтам. Рогаликам чанд бор пухтам ва бо хостам амин инстаграм дромада бинам, гуфтам кобам кани бо чӣ хеле печено ҳастай новинка пазм. Гуфта намха дӯстони азиз, биёед ҳамин кати аку влога ба охир расонем. Имрӯза видеои мо ҳами қаҳак шуд гӯем, намедонам чӣ қа шуда ё уман гӯем ҳама хеле хайр дӯстони азиз. Хай гӯсиёвуш наскиё сиёвуша оз мепӯшонам тарк кадай наскиёшона. Хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатона эҳтиёт кунед.